Misa Botanical Garden. Nice. Tulad na ta. Wala lagi taho ay. Mga taho wala diha. Wala mong balay, paitog tanim ba? Thank you. See you later. Wala yung food. Torta mo later. Yan. Kung for mo, trip ninyo, tangan ninyo diha. Hindi na lang kamo. Saka si mama. Hindi na lang duwa. Nice. Ay, ka nice. Ano, ay kubo. Ay, dyan. Sariling sikap tayo. Picture eh. Botanical Garden. Basta forward na nalang mo ang bet. Ito ba sa bridge? Ayan na next. Kaliya pa sa sarili ng bata. Gang. Mga cartoon characters. Torii Gate. Cute. Ay, unsa ka? Rooster ko. Tara, picture ko sa my Chinese character. Si Rooster. Ay, asa ka? Si Rooster. Si dog. Si horse. Sheep. Monkey. Ay, parang ako. Baboy na. Pig na ko. Snake. Dragon. See? Tiger? Tiger siya. Sensitive di day cake. Tiger siya. Sensitive yan. Picture na daw siya. Maze Dre. Maze. Nice, ang attraction Dre. Wala. Torii Gate. May bell. Sir, ano sa meaning sa bell? May misa. How about you, sir? Any comment? Sa kami sa Torii Gate. Actually, na po dito. Garden, Torii Gate, Japanese cave. Then, I'm wishing well. Let's wish. We'll try our luck. How much? Chinese pala. Hindi pala Chinese. Actually, wala may breakfast. Count kami dito sa station 120. Kaya lang, late namin ang mata. So, dawat-dawat. So, let's wish. Hindi siya na-shoot. I will try again. Korean. Namiss Korea. Ano sa Korea? Hi. 안녕하세요. Oh, daraya ha. Anyong sa ay, butterfly. Friendship Garden. Friends.
Nice. Oh. Patouch ang weather. Oni ang among balay. Ikaw na pag-picture na to. Balay. Balay. Balay ni Mayang. Balay. Sige na, picture na to ka. Kita na.